করবেন এই আবেদন নিবেদন আপনাদের কাছে করছি এবং আপনাদের আশীর্বাদ চাই যাতে আমি জয়যুক্ত হতে হয়ে দিল্লি পার্লামেন্টে যেতে পারি। যেই কথাগুলো আমরা বলছিলাম এখনও বলছি যে দেশকে বাঁচাতে হবে, আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানকে বাঁচাতে হবে, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। তাই সমস্ত শ্রদ্ধেয় নির্বাচক মণ্ডলী, মা ও বোনেরা, বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে আমি একটাই আবেদন রাখব, আসুন আমরা এই যে সামনে কয়েকটা দিন আমাদের রয়েছে, এই কয়েক দিনের মধ্যে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। তাখরো মুখরো যত সিও যে 20 শুক্রবার 26 তারিখও ভোট উংরাই রাজনীতি চিনি নেতারাव तो ब्रो सानाय आरम्भ ये देश नो चुं रक्षा खेलि नौ चिनी दायित्व चिनी भारतबर्षनि जे संविधान सुयम दङ आबो बयनो स्रायनि हिये बर्तमान बीजेपी नि नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार बो एक स्वैराचारी सरकार केहानि काउ खनाया किन्तु भोट निष्कांले काउ तत्तनो सावब्र आवदिके जों नो बछर 2 कोटी चाकरी दिनाय 15 लक्ष के जतने एकाउन्ट रिदिनाय आबन नखुये तांचानाय संनाय ब्रुइरोनो काहाम के तयनाय लेखा फरान व्यवस्था खेनाय आबरो नब्रो भोट नि बिस्कां के साव किन्तु भोट पाइथांके आबो पा न पावे आबरो महापतांगे आबोनि उल्टा सामुताव आबोदिके थांनाय वाइनई ब्रो पाइए 10 बछर ब्रो शासन खेहा भारतबर्षनो माने खुनिनि दाम ब्रेके बारेहा जतनु पाइए चुंद्राव मेनि मा उपाय करिखा पेट्रोल डिजेल आरम्भ खे केरोसिन आरम्भ खे माइमुई सरमा गैस आरम्भ खे पानो उठी वाथी रेशन सबनो से बंद खेने हिंतो के ब्रो पा से फापाई रिहा धनी ब्रो रंथियो गरीब ब्रो रखे काउ से मासाया काउ साखे रम चनाय बुनाय तौनाय आबोदिके ब्रो नो स्क्रिये ब्रो भोट लाने मताव चेष्टा खेतो रो चिन जुंबाई सखासा के बाताइलेने जुं सामायो नभसियो टिप्रा मथा दल बाय बीजेपी पालुंगे फाथारनि राज परिवारनि ब्रुइनो न टीवी फाया छत्तीसगढ़नि केहा बसनिया त्रिपुरा राज्यनि ब्रो बाय हा बाय कुनो सम्पर्क करि सिलाया रनि लामा कइमा फसिया र त्रिपुरानि समस्या फसिया आबो देखंनाय न टीवीए टिप्रा मथा दलनि सुप्रिमोनि बिनो टीवीए बाचारिया मा खेबायनाय काउसेन चिलेग्राया आबो ब्रो बाय महाफो खेमाया ताखे रांगरिये ब्रो भोट पाइनि हे ओहा मियाओ खनाव र आम्बासा ब्रो मीटिंग खे ओरो ब्रुहा पारा आरो चालायबि नंलायबि हिंखनाव चालायनि कोनो आपत्ति कृचिनि आरो को भोट पेने मांफो के मम चालायने मांफि ताव खेबक मावि रांगलेम चु टीवी फाइफि किन्तु ब्रोले माया आरो खनाव सीपीएम नि फ्लैग तो ये बुका सावतोंनि आबो मथा दलनि सुप्रीमो हामाया संग्रह बेथा गिंसा हिसाव बुले गिंसा के थानाव पर्यन्त ब्रोनो थापरा रेपेमसे प्रद्युत किशोर देव बर्मा बक घटना दं तिनिओ आइन पारा गचिराम पाराव मीटिंग खेनि थाव ब्रो क्रुई फाथारो सभा खेनि मो ब्रो क्रुइए गचिराम पारानि कम्युनिटी हॉल सियो माखे हाब तुमा रांग रिनाय नाइसिं पाराव आबार के रांग तिनि माइनाय खनाय पाइथानाय नखा बसिबाखे ब्रो पा हुथ्रुइ चापायखने बं खारे ब्रोनि तंगं बसामु ताव आरम्भये टिप्रा मथानि चिन्ह दङ अमोदय बानारस आबो फाये ताव पद्मबाव था आरम्भये आरो भोट कहा फतारि स्रादि
যতর কাবা অঞ্চল ফাইদে जों চাংকে ত্রিপুরা রাজ্য তোমরাই ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল মুকুंक्लाव बारा যত হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান শিখ যার তোমরাই जों কাহামাকে তোंगे ত্রিপুরানো ট্রে ডেভেলপ খেনায় ইন্ডিয়া ও ভারতবর্ষ এমন একটা সরকার খেনা যে সরকার তোমকে ফাইকে কাউ সামাইনাय जों দাবি খেমাইনাय মাইনাय সামুতাंनाय আবল যতন কাবাওয়েন আবার সবাইকে আমি আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন নমস্কার জানিয়ে আপনাদের আশীর্বাদ চেয়ে এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়া জোট জিন্দাবাদ।